Beroto ena mi dele la mesien ronsi dagbe janwe o jasa ton gbe yo mi dele mi no akple lo khole nkan ton sa no bi kan ko khonton na mi ka de bon modo me bi mi do dagbe ro fi mi de ti onsi en poje kan no janwe yo eno ike le na kodo wala lo bodon do nu mi be no mi de ko le wa kho sa fi ko no sun po na ka de bon o wa se ke gbeyin we ya me le juro me de hun me rin no du to me wenu ni to ara mo ai rekwa we ji kan bu gbe me me le wa ro kuku e van bo gbe me no adore si ni keke mi du gbe bon de gan ka khonu mi je ho mi wa no mi de ton kan mi ton ho mi wa nu yen ma gbe ma pepe a o me bi amu so ayo no na yi no aso le ji me no join ni so na yi no gbe na yo we ji akwepo sika ko mo je den me mo do mi epo won no ro khome san me lo no khome so to yi do se me ro pa me klo e ko no ka fi je me mi lo no fi afote fi do e ja we no mi sil mi ba no je yo to no o do gbe nu ye mi ton pontole ye dagbe pontole gbe di o ku je na to ni ye me do nu e pe me lo fionesi e we as on do nu e da yi e ja do kuna shi je ka do kuna e lo mo ni o ko je no so yo waye hun to gbere si derik me bo ka gbon ye no bo to gbere me de wa mo mi gbere gbe lo mo do egun sa ba popo pre fon de gbo koron gwa wa eke bagidi oui na ka de kono mi do dagbe adagbe ya awa ganji si ganji male lesin ku yo eduwa yo e ka yo re vla fois o benegbe yo ko so atonsi wale wo yin waliu mi no di onko ku mo ya o ero ai to le mo se taro so ni dira me le su no je akọ esun wa ifire lo be je makia bro mele biji be emi lo mo mi aro makia no ina ro ni mo ga ma ka tu wa na mo ko to le mi ha ba mo ko to je ne pe re to le mi o tu ba yi don di na mo fun lo ton oh bobo journalist ko so ama kanja mo dagbe abi fo ganji akunu gbe to ina mi gboye egbe ton so ton yen inwe level 0 ni me di egbe ton ko mo oh 0 de me kuma so ni me o abato go ra ti di gbe to atiyan no ro mo ye atiyan to keke ja aru pinto e gidi yo de ho bongo ene hotaji o e do no wale nko to me chobo e yan sisa ku yo fu mo ko to gbe me na bi o mo je me de su o me fa kwa sa no mi sanleti mi ni hotaji o shi hotaji egbeton wa yete vidile timbo egbediyan ye to re iton wa ye to famille iton me e ya ko iton me pon do te otu to iton do akoyon akoblu renu yon enyo be na renu me renu hona nu dagbe we ya ma be se gonoji enyo be na honi reme ton wa fi eji me dio na honi renu e na honi akoa ero akoto ako nje do do von menele wa gbedo pe to fu ni wa ni asi ronu ren to nu pede pon mo gbede ya wi de so na fi agoti ka dan te to e gbedo na ye tin bojo ka dan te ton lo yin do be ho na e ka ran na honi renu wa eyin ati na nu pe sin pe de yo ara yan se de so no rin to ino anu pesin pe de yo se de so no rin renu to e bobo journalist renu ka nu me na hona renu e do me renu ma yenu be no glade u di ko dai awon yo plo yin ponu asiru fan gbo me be de won we ko bi go pombo abi bagidi oui dawo so enyo be reme ton nu re bagidi je wa na hon bagidi renu wa ranti we do fi ejimile si ho kabi do yin na mlodo si mlodo ame ka mlodo ase hon re to nu wa ndona itamba ana o mo azoro ku oton debo bo divitu le bi ja kla vitu le re be na to re ton bi bo mi do na yi bo ene we na fre do me jile de ko sin fide ene ho re ton no ye do na itanda me anda me do no e so yo ma fla dan ko
rien do yo do en ya we ma me do mi tin bo me mi to ero do le do me jire adan gbo efugo ma fi be sin be gba kun bo mi dere wa bo mi ado sorun bo hen ogbodo eko me lo yen dion pe to yen kan flan pe to yen tin rente no vie invité yo ndo la play no me bon eno wa mo bo me ko mi to le no apleka ka pleple me no mo me ko mi to le yo po fu bi fino ja vivu le me no ple me ene ono so renu me yi ono so lo bo an tun ko gbodo ko jogbo ma to me jide mele yo atabite le sin vidie bon wonu awa ino to ko me bo aro ku ton de bo gbadu eyo no eno wa mo bo me le tin bo renu ma yi no so lo bo eno e do ko no vie ton renu me ma yi no so lo bo eno do ko nu ta vie est aussi vie on renu me yi ono so bo gbepli no de eno me jile de kanflan la fo eno mo bo gbe no wa no po a eno we so ba honu renu me to e renu me wa yi we bra tu me yi me to epo me ma yi me to e apo bo endo kanflan wa je ho nenu atun afo ya ze eno ayi o tezo we yin e we na so bo ya go sin renu to ba a e o se chaka turo gbodo mi bo temi gbon na gon renu me e o e seto bon fino agbon chaka to me robo dido e ma do renu to no robo itodo nde fubo do de e na ti yo bra anje ti e o nta itan o mele ati tan ti je do a o mo tan ti o wa flelele me ka onyon wa e o we no wa do egbeje o mi lo aze mo fi bi we bo ino de yan ko vide ko zan pe ton dagbe o bo no gbe ton bo nu gbe sin lo bo yan enu yin o bo nu wa wa ta ni o no mo do me jile de o do ase le pero no ayi hun mai o na pe le gan me o mai tanti le gan me no fe to me ntoyin o te karo fe to me eyin wo yo ado jide ino ka fla yo no do eyin o kan mi to ni ano ka kan to e kai ala wa no ilo ala to ma to me jide de mi ko ngbe khanu me o nde we mi no ilo mi na ko mo lo ko to khanu me ene la bi ko yo lo sécurité bon do wi do ko to we khanu me eno e so mo eno amo ton pe bude le be no me jide de o grandma de we so mo ndo akwa ti tokun teji e ti leji eno wa jesi ene kan zon para to inu do ado asito yo na gbe we amo rento na gbe no a ito ko me ma lo bi ganji ma to nu sin bo khonton to yo e yin khonton to bo gbogbo blo nu yo e na jo edo be na uriwe e ga ba kaka no fit me o gbagidi de me o mele de me bo e je bi ba ji kaka o ino me to le wa file we même toi vient ton bon tout le monde de renu ano yi dai yo e na ponde lu bona zon gudo to e aba me de bo mo ko ye me dai ya o bo nu wa je ti to yo e me ma ka si tun mo ne fide le ti ba kan bi e do ko fite nu ka yan se ku tonu fite jiwe de ku tonu fite nu ko de so aka yin town ku tonu bobo dama so alo na hon kanji dabe na hon mo no ho do e yo bondo e ma ti me kanji a ina do mo je me to a ken bondo ay jodu ken pe vidéo nu le gbagede du ne hen na do mo ko tema ay jodu ken mo na jode may de je toto no bo fele ka bo adon ko do fi khona ko fi to de le de dimbo ide no yi fi sin ku buno kusin bo cousin et ton po so e no yo vi to mo do fi khona ko me khoni famille bo bondo to mi to asi gege wedu fi ni ali tawene ado ken me bo to do asi gege bo ma gbero to yin ko pon pepe de ba ton zo bo je pepe mo ji ba won havo ni no to yi ba won ho keke bo akle to yi mama to esi asi we go mama to esi asi si o vie ton le ka do fini bo de ko do mi marché alo pa vono de ya we ma si o yen ka si kwe do tatu yo kwe mo ko don yiro ta lo ton je we de ka do de ti ni alo pa de ya havo bo so no to yi e na vivi ni be na jaba je ji sin ho keke bo akle to yi vie to ma ho de ne ite fon ite no je ye khoji e na ho de we ganji me bi ba do je me fi bena e ko sin fine trop le yo de ko yo de ni ko le flidoni de ni ye ho ni ko do fine yo de ni ko le flido e gbe diyan gbe to kegere de dibo e ja yo ko diyan e no do àwọn ero to mi won e no yo fo kaka bu no do ndagbele to ni de je ro ko bondo me ni o e wa no kaka bo aja koropo amole amodo nu funfun alo nu alo pade me chamber enu amodo me lo de budo
Pipe we ya. Nu pipe ganji. Ba tole din bodo monto sin. Boka ku monto so e ko pon a. E kun do poge le so e ko nu e jede me we mo. E ma ga honu ko yo. Aso de me bonu ade din. Aso de me bonu ade din bondo. Ase patun ya bonu do. Famille tu ya cha aso mon ko to ho me ho. Ya kun do fi aso bleble mi to do na go sin yo. Ya kun aso ro ko si fre. Oh, down so. Oh, mama e photo si fon. Kwa so ja. Aso tun do me jole fondation aso bleble mi ton fi ego sin gbe ja ne. Eyin do ko email lo bo kun. Aso ko tu da ko. Aka hen o. Ai hen tu. O be le tin. Il faut sin ni mi amen. Mais il est une bonne société d'ada rolé. Bon, non, il doit nous vivre pas village pas. Mais non, l'état y est, on a fait les bons. Peut-être que ton léon roule. Bon, à quoi tu veux mener cadeau yo, les cadeaux yo, et si bas on nous vit tout le filia ouais. Ou alors nos vieux enfants yo et des tout moi. Et notre famille c'est dit, bon y est d'accord. Bon, famille tout est né ouais quand non. Ainsi ma foi qu'on plavo, c'est et non si man bi, bon détourner. Nye lo fi nyo yen si hon azakwe de ubra ko famille chedi na so do gando fine yo Oh, dawe so. Oh, ba makambio da chobo na wa o ba kedi si makambio na Ronaldo. Ilo na honi kheno. Khetu enu do ba. Na. So. Lo te tu. Ene. Khenu a jode yo. Endo a hona wa endo. A jo famille to ba so yin ko to ya. Mo. Ndem de je kondo jijo kaka beno ba kan do tin. Chero we. Amasi mi kan fla mi pon kuton to ho mi to me gbedin o. Amuro gbete aro kuton tin to ho me yo. Ah, e ko ya me. Beni le bi ja so afia. Bi me le bi je ton de agbendi wa gbe ya. Odo manyo nu me. Sombo beto gege ba do to ho lo me fi. Lo no sata bo gbodo ma gbo yi ba ipon do te o kanyo ku te a ado akome bo famille o mo we gbo a e si ko ina hwan de to to fun lo fine kaka bo wa fo de me bo ri lo le wa bo agezi bo le ape do àwọn mo nkan ton nu o ko ya pa sin po ma dijo pe mo nkan ton gbe a nye ton o nye na blo a nya na set do sin fine le bobo do ho gbon ti nye mu to na we de bo e pon te ni pere be ko so hun awa nu mo wa ikhle men to le ho sin we are yi boy dos moto yo ko die metle me pe bo na handu ma so na bo no tite da foton we le di kaka de fi egbe o Me je we tun lo ye ni. we na yi gbe ni gbe yo ma so na bo no tite da foton we le di nu do mo aha ko no khen to esin bo abo no hume aze no hume di ko sin so ame Directement. apa to e ho to me ko to gbe Me le mo sa. e di na ko sin Yime ga khone khone mo timbo ano khone mo ku tam ka khene aro khene ba ya. ah e ave o me do ko ta no sin blame no mo lo no le wa ndo me ta o ayi ko ta no fi to ya kon to e ka flan fi ti asun ja igba ma ko Na we do khwe gbe chori o me di ma pe tan ton ni me di o. Mo tan to ya pe fi tu le na. ni gbo ayi blon buaro to to ko ka bi no to ko bo fi po aso to pe ro fi vi ni bo mi hen so ndo po bo ye mi a ko gbe yo mi agba ka bo gba ko o do ka ko dan vi ka ye me ko ma su ka ka ba su do ko so mo ple wa ko nwe ma nwe pe to ma si de si me a je bi ku doji Na. Oh. Khenu ji ayi chubo khen na wa no khawe ana o do ku ton de o ka me ka se je no wa de mo gba no. amado awon ti ton di ton mo le a o e na pon fun ka mi na ka je o ado portable bo bo e no ilo me réseau na balance ko de si be Na je répond de. Gono po ba ke di kenkla ma kambio gono do e do na i khenu e ku si honi khenu o khetu e no e do na i ko tanu wa go ma i ko no do o sharp lo bno di lo ton e te tu ka ro khenu ku na hona o gono. Bobo po onapo ho e do ai din yo. Naka khum po bio. Fi mi de fi din yo beto de ro ko iton le be. O khen to le din. Bobo. Beto khen to lu si. E ba no hero fi. Beto khen to no. Beto khen to lu si. E me bi lo ko no khonu ko yo mo. Ko le bi na ko be ko di fi san de ya. Ndalo le juna. Enu wa ba ndo ma ko ba ipon do chi ya. Ble ble. no che no ko do de yo gleta ko ko meto do Renu fi famille tu e si famille tu. ka bla no to ti famille me Ah hai mo e hon ho do yo o no to pa. Kono. Ede ye de nu ye ko ye wa do tin ye. Bo atun no njire yo khen ahon o khen we. Aseto mi do sun e din le me sun yan se mi ye mo mi
o mi agbaza mi ton bo kanji bo mi bébé bo wo ma te ko si bo bo e na lu bo lu do mo yo e mo mi yo ye toto e mo mi yo ye lu mi fin no du ye lu a bo jo mi do nga mo ko ni mi awa du so bo wa yo e we mi de wa mo lo jeri ase ren e do gbe o toto e no to e ko to ebe fi e be sin ni bo ko di Nigeria ko lo pe mi la ton gbe afoyan adu mo fi anu kan yin e ko nkan melo ko do to mi don foro o ni me toto e foro adon me bo idon bo iku ko na ibla lo do we a bele ito bo agbede wo lo le tan de nu ya mi do ko do mi de yo mo si jivi bo pray ko be kun yesu de le de mi anu mo ebe bo mele no ye be no wa nu bi kaka bo no ta e kon do afo wa ye wa no ye wa bo ya wa gbe me fi nu de bu ye ko ya yo si se bo no ko wa you know that nde no sani here mi no ko no ma yo chi ku ma don ni ko kan no ma yo no so le me ma yo no e ren gbe do be to do ko si gbe sa me yo si do ko mo ya e me to wa yo ba do to e ma so do file ai ye me do ko do le ye me jeyin e do no de famille ana we do fine bien e si do ah nko mi to mi na ti me to mi be do ah mo ne o ko famille ma ko no me jole to to e jeyin ni bo ko wa je yo eni le bi we do fi do ko to to yo pe bo we ni bu we mi yo ko yo gbe yo mu me sin ni le mi yo e vivi ye de ko ma si mo ne be hun sin ko bo wa nko me na de ya si to na si wele ba yi le bonu le boku e kon me o ko vivi nu me sin le emi bi na je ku to to asi to han fi de ya e ku lo bo tun bo ma wo bo me de ma do nu asi to ro ko to egbe ya bo ku lo tun asi to ko mi to gbe yan wa si gro e ani ko na mi gari bobo jina si do e mi khonu khenu zo mi ku gbe khenu o di wa ka go khenu me mai bo sun kan wo ro ku yo gbe me de bu so khonu me bi ro tu e do be do fita ka jodi aka ran pla be to ba do khetin dia do me jole on koni khenu tu zo bon gbe famille e mo nkan to ka je bo ko to pe wa o gbe lo e si wo gbe han lo no tu zo ma si na sike lo bo to mi to mo to na o gbe we aji e ka si wo gbe han lo no tu ma si wo gbe han no e ni ahone si bo ne wa na bo me na o gbe ya e alo vi do alo le bi fi ma do sin sin de be to ro po no ko sin me me le bi hon tu e no won e si hon do gbe we ko do wa do hanu ku yo be na no gbe we ko do mo me bi si hon pe de ya ah e ble to le ro don dandan no regble to le don dandan no regble ta ko na ma do mo aye ya na hon fi ade yo ni aka blo mo fi boja gbono bo no me si gbeto de dimbo wa gbe fi dimbo ko jifi kaka so ya to dimbo ka mo de ugbo yo a gbeto de dimbo jifi ka so ye ni bo ka mo de ugbo yo a me ile do henu eso mo no lo ko to ni nsi but yo me ma ka do henu bo ka honu henu bo ka wa ku to nte bo no ka le gbo yo henu je le ya ale wa ge dimbo le gbo yo ha le ba ha de ugan ji fese àwọn ina ko te hu ada won tin ton cho me do nu wa to we ro mi mo we le bi nu we yo e mo tegbo ina no fling we wa do we e wa ka honu retu no lo bo ka fi de fu ni no me ne ka henu to no e na si ton ko si ina iwe ya kamera kan ina si ton ko ya ji ya ji e ho gbe we ko dodo mo bo me di ado neno don chan me do ko e do na ba clan do te dandan kabi buru na honu henu pakidi da won so da ho go to ton o ho na do ho je gudo ton me na do ho e mo do ho o ho na do yo nse ho na do e o se ho e bobo do e egbedi o tan e ha pin tan we to na pin tan we no to na pin tan we a lele gbomi me to na jiwe lele no aka pon do mo wo bona jo akoto edo alo no wa do ko de we do me la ko guno do fin zare ni no mi apon e ho me ni o vide le tin bon nde debo remen e non blo yesu debo e non fo bon eleve yon e non yi kaka bon ba donu no beno do toto ko yo dande do toto ko bon e no amai mo dan ne a na yon no gbede ya do me wi sin ya pa ko wade amako imende lobono ko yi ko bola to kaka fie dande ya wade ma to tasino de e wade ma to nde ya e bo a ti kuton po brum wa be ndo me jire de me do kwele kere we do wa do e lo
kuyo ya lokoi Akoi. bon mo donu ndele fi a 100 kade fi le Te tu ko do fuga. oh e do henu ga e Te tu Henu ga honu kuyo. Ene henu ga. Ga si honu ko ya. e be bi wi do Henu ga si henu ga ko yo Ele so mo no do de. Henu ga si honu ko ne. no eno amo medele no ati kutonu ba wa ya pono blo mobile money mo se do henu ga ba fo yo henu ga de tin kaflan kan ko bi olo henu ga de la no timbo no e na wa do henu le yo so no wa bon vodun le no fina bon vodun e se kwa do bro de mi wa no vodun yo no mo re richard ro kutonu yo akwara si domina du pe de ni e wele so ka ja photo boyo vodun le no ah e wa bo amo mi ba li no hunu No hunu me. e ma hunu wendo meton e ma hunu renu meton do ren to yo e zo ba e mo to ton Oh na. Renu hona yanya de be. Nda be bie. Nda be bien renu. Hona kaka boy so ta so. Kono. Edi ajivi do pe. Pola wa pe bodi ni wa fo. Ani we so mo tofin le o. E na be ke tofin bo fi de bu kaka o. Ani we so mo ye na ije to e mo ku to ku a. To yesu o we no afonu ye hun. Bo ye je no honu ko iton mo no pe. Mo honu ko iton ya no fo yesu mo ko to a. Edi de so renouveau gan e pigboje o mejile bo beje renouveau gan mo gbodo nu pe to lu to be fi do le toton si o tombo o e o bo pe atuno du level de bo le do fe to mo do le to nouveau pe Do nouveau si. e mo ku yen fi ro ko no be ne bo ku yen fi ro ko bo kun bo yi bo renouveau mi sa na be do le to to yo fi di do yo le e wa e je mo no je me gboji si we don't need it or any we swear e no mobile money se Bila wa kali ga to do si yo to ga. Esi renu. Esi renu hona u bo nu gege gbigble. Atumosi. Do ye me wa sa ko kuton di be do. Eno akọwewe. Eno gbo. Me renu renu bo wa kuton nu e gbo akọwe mo nkan ton de a. No mo nkan ton gbo esi. Kan ji no je. Ama e na je o. E te pan ko de sun no wu. Amalo renu hona yanya de besi. Yan de bu de me na dagbe. E yan hon yan ko. Bo a je gbeji bo je ka ti de bo da level sida ko emi to de vo level kon bo a je ka ti e me level be wo sin de vo level di do do ye po kon na ko bi gidi ko Nyanya de bu de me. dagbe ka o ka ni lo nka te o so mo lo to de so mo do ko do gbo mi ni Ani o to mi je mi ga jo. Mi mero mi po e din o. Aso do mi wa fi si me aso me mi. so ni de afi Ai mo ne. o pe to da tun joro aso ha mi ro fi e Ye mi to po to le. Enyo be kana honu heme to no. Enyo be na honi akoa. Mi ka honi ako po tanu kawa me kana yi. Mi ka honu henu. Lobo ije yo voto me alo mi ai je ko to nu o. Me ro fi o ka henu mi to no hu o. Ina blo fi odo. Bo mi de mi na wa lobo ano me. Me ro yo voto me henu mi to no hu o. Ina blo bo mi na ime. Lobo a wa don. Henu hona ndagbe ya. Ni henu hona ndagbe o. Njẹ́ lẹ́sùn mo continuer. Ní kò tají sí àpapọ̀ mọ́dọ̀ mi fọ́ o mi zọ̀n tọrọ lọ àzízàkúyọ̀ gbẹ́jọ́ ẹ̀ mi náà yìí síkọ̀ bẹ́ẹ̀ mi wá àzízàkúyọ̀ tiyan mi ò lè fọ́ pọ́lá àzízà dévò àánú mi àzàn tán tó gbé dé wáyé mọ́dọ̀ àzízà súnú ẹ̀ dó tsẹ́kọ̀ ló bó wá ebe tiyan àzízà yẹn nú ẹ̀ dó tsẹ́kọ̀ ló bó wá ló bọ̀ mi náà dó gèsì tiyan fani sẹ́nà. To mi nemi kare gon no ganji mi dagbe ya no dangi dope akuno bo to je mi no to pe na si ami sa we mi no yi sin alo no me se ko je mi je su mi no gba to ami sa we mi no yi mi no se fani sena ko mi to de so we ya nǹkan tí lè sọ àǹfààní rẹ̀ àǹfààní oui àǹfààní hungia àǹfààní ko o se we na mi kaka bo mi gbo aso sena kabi o ko mi ton pe bi o yin sena nǹkan tí pe bi o yin sena le mechile na mi na mi on fo gbe ko ni no do sena sena mi we alo we go to sena mi ho ka ble ko jo mi sunu po yon no po a sunu kede anyonu kede sena mi po sena po ho le no do ni me sena be kan ji di on so we ya ngbo ete ka domi ka bo mi be kan no mi tono jihana ya lo to mi tono jihabo eni o na mi apapa bo mi be kan d'abord ni do han ku ti gbe nwe ho ti gbe nwe grand papa ti we no jihan grand papa ti we no jihan donc
weche gbe nzele yo ya se tu wa je jiji mi dele we na wo bo mi du wen bo mi do famille ko bon mais gege non do mo me mais gege non do mo ko ka na cambio me de do randi diofita bassin c'est famille qui ko aider alors si pe bi me ko be amoni ton bon vo weche gbe yo hawe ta ko mi ton e ji kan bo to ton wa e ji han bo to ton wa mais randi to da ho we ni do village to village sele sa we mo ja na ko même do no ton hun lesson ko a c'est ni gbete we a c'est ni gbete bon ha e to ko mi ton jidi surtout c'est ni gbete o yin hun mi no ho tando o sa we don e o be ne o bi alo ni mi sin ne we e bi no to mi na ha e to ko mi ton ji o mi to haru pour le mer ene lewe mi na zelo bona kho susu na mna e o ro to gboche weji meji hande ha o ma bi bro wa yin si hawe ha ina mi na fla kwere no mia na ji pede bo mi na selobu udubena bebe ai to ni fonye mana joe do gbede etelo hode budawea Wanye donoué ancien. Je n'écoute pas les jaloux, je ne regarde pas les zombies. Donoué ma ou kondo pa, betale mansi sous son gbede. Oh, ananouche, makmouye go. Laisse-les dire qu'à moi je t'aimerai toujours. Yo me sort ni odo e ti ame yo e ko won e o me mo se la ro de mo se e se e po de a e o mi dele de sin e mi dele o de mi ho me no de me ko mi ton le no do ko e do ti ma ti vivo lo po e no he amo e ba de me kakao e no le go mo ki we le ba do sun le me kakao mi de sun dagbe o e de so ko no te e de e so sunu dagbe osupo amwede sunu dagbe pode nyom dagbe pode ayo ayo la ko do ma veri ke le je we de sunu dagbe de bo no e tele to ko le ru cha ko do ko e mi be kan yi do mi o da pa o de ton aba ko na mi ka de ton po menino si we le mbe handio agba ho yen de su ton agba ho ru album do po en de ton bon après on a des singles le ton support gona voilà single support mi ba mi ko ti o ele méjì kan din lo ele cho mi kana i ho ko ton ji o na mi o kon pro na po bobo ko do han dia do sintata han yen se o ino venye di do suno ma do ha nyon no do na do lo bo ramblo sintata wa na ji pe de cho mi na ka ho de bi o cho na ji sintata il faut que man do ho po sintata de ji o mais là nous comprendre le sens parce que si tata de dio ndo yon na bla lo do bo sunu jenaze wa nyonu ona perio sunu de sunu na peri mais là sunu de ji si tata do we sunu inconscient là et de na you comprendre et de ono do bokanu banana bokanu izando to home mais comprend et de ono do bokanu banana bono izando to home sunu eni on le o ni ti hando mi di khane pere no mi boni dinisi akwemade kone we ana he pon wanyi no vowe tangamade kone we ana he pon bete menano mbabi sekpo ete vina du pere do na desi a mi ro pe gbe bo dan mo to ho mezanje no kudo we ejlo mi nu madanu we chobe golo mi ejlo mi no madanu we chobe golo akwewe no hotaki akwewe no hochelo akwewe no hoyuma akwewe no hoamilo amana hikwe boronye banu sonua amana hikwe boronye banu sonua sintata ya na sintata ya na mbona gaho ase de han vivin we bon c'est sûr que nona anona edo yon ma zumi buro o da won suo nona so ba ne sibo tundo nona livo oh gono ka kholo popio pani
do ko kana sito e o ya ja e ro hanji ele yo e suwa no suwa bando be kama e karole kwa e didi na me no juro mi alo da ko me no difficulté no me gaji ta fa ni mi de mi mo mi de ko do mu continue ro hansi no le me de san po di mo mi de mi no di na do hansi no yon le me egbedia do mi me hansi no le me peut-être des ports de même une cas pour la zone pour le rendu car si de me que na encore dion c'est ta jemedeji ta oui ya jemedeji encore ta le on me hona wa sinon do rendu to me yon le me on na do mi support bono ji ha àmọ́ mi me han ji to desu de yan so wa to bono wa zo be mo no me lo han ton enu pon to me lo han ton no na efere me lo han ton no na ndio mo do mi support e no le yon na ji haro bene ngba ji tara la bona yinu kon chen e kunduna no me de kanu mo mi de le ton asusi penu mi de egbedin vla fo do mi sana ji han bo mi na ja si za zo do Molo nubio to enosi. Nubio to enosi. When we mo suno lo ko suno ko jande. Suno ko to me ke aso le we no wa. Bo molo chobo mi na do kon yi do relation mi ton le me nu eni boy no do boy no tan me dele. Bunondo. Nyo o sendi we me de bo mo asunyeto. Mais tout le monde dit oui nous a dit oui là on si on a tout ouais parce que vous me voyez si on a tout ouais tout le son que de bon et ya o et no a peine o non le temps là de métier et si mais ma so ji ha o mais ni mo lo nu bio to ouais si son de souci hoka faire ou de so moi et bébé ana donc mon kuru asutu kubo mina ayona maintenant compagnie on dit aussi et donc mi ko di fa na je trop do mi di akọ lo bo ji han do poka Ariel kaka Côte d'Ivoire don mi be mo do sumu e bi na ti ka file o kabi e petit do fi azomo me kaka on dit un son le fi po on dit un poro son artiste le fi po ni mo do e lo nde wa ko yi we no ba donc we hemize kaka Abidjan ton we ndo ni le so mbaro me ke Abidjan ton e ndo 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 mochi botundo melele béninois lele ka no ji han i ma menti e da ti ngbanu we kabi mi ko na ji han en pere mia il m'a bobiné avec ses belles paroles il me disait que j'étais sa princesse et que pour moi il décrochait la lune. J'étais tellement heureuse. Avec lui je me sentais une femme. Tout était beau comme dans un rêve. Mais le rêve s'est transformé en cauchemar. Le gars là m'a menti, oh oh oh. Je dis bien tu m'as menti, oh oh. Et mo ndo ati pa ne da yo we no ndo ati pa mo ti on ko kusu O de adonu mi na yon don de ko. Ayo do ade Do en. sunu da ti me ko Yo me fe ni ade mi. e ke to yo na kun ati yo fresh e bon ko e support E so ku ya ni na pete. O ndeka po hansi no fa ni be ka ti han ni. Sunu de blame ya kapi. On si do sunu goma blemi pon.
sunu bleng lo mon pon sunu bleng yonu gege pon yonu gege lo situation mon koto me pon e do jobo han sino na pa han le yo d'abord noué han sino do do han me o eno inde bono haye de su pon e ma ka te he pon e ka ha Medebo e ka patombo e mo voilà donc nyemo da me que sujet ni on de nzelo do jihana yonu gege lo situation mon koto me bon han ena wande au présent et ton voilà ramon koton mi na le voir blodo mana ja pa ho ego o Grand de le we no zon bo mi no do atigbani ye do mejo mi ono wa bo e lo hojo hodo ye de le no bana ko me no e bla lo ko me we no je ko nyonu e no da atigban bo no to no sin ha sun le o nyonu e ni o le o you no do chance de lo fine Merci. bon nyonu e ka do sincère bo mo dina me que melo asu eyin bona zebo zedo asu chena bo na confiance tombi bo blo nu bi yo nyonu eni o lewe no ya matina mo ro po je we sunu we ka do hojo hodo we bo na wa nu jonu pe to korona hu mo le yo ye de le yo e je yonu ji yo nyonu no do atigbanu ye ça faut si campus so itopa chona yu numéro do 418 13 bro yin level ba e ko gbata mo koton dion Bọ́dọ̀ mọ̀ kọ́tọ̀ díẹ̀ ní àmà. Ene bi akuna jere ko li dagbo ko mo pa fun da do. bobo ka ko do ko bi o se na nu yi na dogbe no asisa awesa mo no yi sokle singba inferior super no hadwa asisa dogbe yo no mu asisa die na kan do ko bi o se na do mejoro le plafo kanfran le define die yo ena me mo na do tobodo no sin mo ki ko zawe do mo adu conseil de we mo be ka yo gbam nko do kanfran ni ma je o me yo bodo le de no ton le die yo kunyo de wo le ton le die kunyo de wo asisa ka hena level ti agbe ne gbe na ho nbo to na kia aziza he on ena chia parce que nous coach l'exercice c'est le fini mais quand azon attend ni no yin gbon mo no che ka bi to che bo mo pewe ko de kan ko mi mo de na viche boa ni coach ni ka che bo ro fini akoye mi na basi chio akoye mi na babo na de chio ça ne veut pas dire que mettre les convenus aussi non ça ne veut pas dire mais nous connaissons si abolo chitoyo mondo meje que eni ona level zombo ve sewe ade kan ko me o ve ena level ena blo no pede ko ena depo pede bo awede so anado e o na blo no che na blo no toche parce que bonu ye we fini kan ko me o ena bado meje que majo nous lo doa voilà parce que bonu à des mecs qui ont un niveau de monde sans bénédiction et d'être niveau demi ba mi po pere ti o modo mi do agbon todo na level wa poro agbon bo kabi na bi che base bi o eblo flow no fani no de agbanton kibidia c'est un projet télé mécarodi non de agbanton kibidia parce que non modo ana artiste na bio studio le bona ti han lo po le ton bona do kon ton moda so e no yi e kanu chitele mona do mi jambio studio mona do de jan do to dia ye plon yen bon mo nka yi formation mon koton donc chobo ni na de apa ho lo poton no wa so tambolo ni tamlo tu apa ho lo de ton pe jao e na nande e na touchende e ni o wezombo no ya kunji ono prend temps wa chumo do na de apa ho de ton un projet télé ka dan ko timbo projet de en couleur de lo en couleur album Wego bon il y a aussi un concert mais na oglo koko mais est-ce covid est-ce normalement un concert ni mi do na blo même bon Ariel Chené na wa to me fi bon mais normalement de le ko wa si Abidjan programme de yone mais les bio a do covid même mon do fi de mi de dion les activités les ko le bec pede album Wego Karo studio bon mido azowa de wo donc bientôt dion lena je titon di mani me dion do pona ton bon ndia ko poro fofu che don le tok po bon minade apan ho ro poton do mani me finewe ndagbole na besi mais semaine de wa yo me on de lo poton lo to ojigbo eno yodo immature bon ni animation we animation si clé de we yin bon
l'idée non do edo vivi nous mais quoi bona voilà actualité ouais tu bon John Lena wa to oji donc voilà Mathieu peut-être me ka de mon coton de nous mon coton ai hundi dasino on kan levo de nous mon coton le hele to do me jere on kan artiste de bo c'est que genre bon ndo style lo blo style lo me jena no ndo nous bi me pa on na blo style si blo attend si blo style vovo attend si blo musique vovo attend voilà et toi Dion Elia mais même c'est quoi ici le numéro solution yo nouveau dagbe na mo bode chire ko de lo mi mea emi ton wa gbegbe ye na do hobo na kwetoa agwili vudekpe na mo bode chire ko de lo mi mea emi ton wa gbegbe ye na do hobo na kwetoa elo ekwe hunjolome ewa imwero aguna hime elo ekwe hunjolome ewa imwe nyonu da ekwe agbome pokwe hunjolome ewa imwero aguna hime gbegbe na pelo wegbo ye imwe do godome ye imwe do gbegame damu dome belo peduwe wetanu jawe asusiro namo obodudo game emiton agbegbe inando hobo na fedoa mi me yo nu aton mi no po lobo de dagbe de ton mi dedi neli die kemi die neli no ni ka wa bon me do po eru alo mi aton le bi je do gbe po o mi me aton le je do gbe po bo de ni ye ni ton bo na kle to odo mi je mi artiste le o eyan artiste le bi we no ro kuyan mi me artiste le o pe no poro mi tenti bo wen kale bo yin wen da gbe kale bo yin bo mi le lo jiji la parce que mi pon Abidjan to fini dion artiste le o ils nous supporter ils nous soutenir aider les ben ni on ouais son bon musique et ton culture et ton nous conyiwe donc wen yin bo mi lo jiji la do fait que nde yin do ina do hein do ya ni do pe po bo soutenir aider les bo système de l'aide ina ino lu buna jeka mi do comme titre mu han l'union fait la force et donc compte pas mais ouais non mi on la jeka ne peria mi pon mi de le me body yo ai havo me je ade o me de mono yo ifo ye na mo ele bona wili bonue Bona konu hawe, ye ton kala ye ton même. Y a rien dans jalousie, ça fait pas du bien. Rien dans jalousie, on avance. Voilà. Yo nous ba tu je no jiran, lo me khole. Mais non c'est rien mais biton si. Yo nous ba che dia. Bon non c'est biton. Mais quand c'est délai si. Non c'est délai parce que nyi me de et si zebo vedo lo goyi wesi men no se ni jan oui bonyo bona wadagbe ni présenter bona wadagbe ni tokanche o no se ata mi kase men yo no gbe mi toji be wadagbe ni présenter mi ton mi je kan pele mi ko o no se hangege un ko do meje un ko me nko na yo lo parce que lo me nko lo me we no be ka si le atun bona le a frustrer beto donc rendez-vous nyɔnu de bono dzi hã kpɔ même fɔgbe mesi hã le hã de ŋu bɔn nye sugbɛtɔ nɔ tu ye ya nɔ tu ya bɔn nɔ adze hã le dzi bɔn nɔ tiɛ mɛ lɔ kpetɔ yɔ hã mɛ lɔ nue dɔ hã tɔn de yɔ nɔ yɔ se bɛ nɔ yɔ se mu. e kana mɔ faniɔ alo kan tɛ dzi kasi mɔ de do mo yɔ bɛ xɔ no eyo ala wuli tɛ alo fili. ena mɔ fani vɛ wu de voix 51 01 01 04 et quand les voix na yo 97 40 46 enyo le bena roni famille mettons o ta je mi sera ta je bi ona do videle ti mo ye ton fi ko si yon ye no roni renu mettons le do a 0 renu ni renu enyo be do na roni renu mettons et c'est renu mettons beria c'est tout do fi a hon quand to e dia hon quand to e do oni fi a jode oni ton debute de jeba atei kakaka atei chamchakao wale sugbeto ana wachin do a do ne kanon do fon gbe ogun
renu sinwe ata ifide buka kaka nu he on na ro wiwa we nu he on na ro wiwa we bana iba kon kaka be na ro nu we lo kan tu enu we de nu we lo fami tu me we de iba bu pon me de ka no mo pon bo no te juro koko mo ro mi kundo fami o emi kuno henu me wa i do ta jo keke de bo eni ono se ni o tu me keke no hon hen bo no hon fami me yen no do hore tebe ahia na hon fami chobo na le ro fami o me bona ho ni ye fami ti ama fami o kwere na tu afode anansi bona do no ye ni na kwere na tu me asi hona o yan be na khanwa mo do apa le nkan to yan si sa pe ti yan e o ho e fani de suro mi si se to kan ko ho je mi de mi ro me na ji kan ro po ni nu wa le nkan to nu wa le nkan to kan ko ho na kan ko ho o me yala mi e wa do jon fi o mi ko te pon o me de lo e me bolo kan ho e no do we tenu na wa do jalevo ai kokoto e me jeto visimeno kameta wa din yende suma batere me bajijon kameta wa din to mi jele de su mai mo wa mi mai batere me bojijon bo to nu wa le nkan to lo pon wa le nkan to lori nu yen de me ya kame ona i do mi wa mi di mo je me si apa we mo je me si apa ko ndo mi bi o fine on eyin boko na yan ji o e wa pa mi ton mi le so pe na tun do e o fa gbasa jan mi de mi no i che la ke ro e gbe o mi na do hodo dugbe eyin jaklan che aklan boko na ji se fama e na che kabi mi je to mi na ton ami mi je zo mi na ton ami mi je do mi na ton ami agbo aton fasin ton boa e gbe o che la ke ro na ken lo jaklan o eyan o chetula klebogu d'Afrique be chogbe fumeji kwali che aklan onu minana monje meton mi besi adisi miton kuyo cheo aga minama alovi po ebode woyin alovi we era ton meyin alovi po ero dobio yin alovi we cheo ne aklan mi wayi amion jio mi amo alovi wiraga ebode oyin alovi we aton me yin alovi we dobi oyin alovi ropo ebro che boje aklan ji bo mi ze fado gbeto meon cheo bokono da khulero sunwen aklan yin mi ze da gbaza meon cheo yin me vovo aklan so yin me vovo che aklan che aklan me mo che aklan zon e boitea e o sen kan yi kan mi don do me bible hotona o dale o tuton ene ma do jide do hoton o din o poli che aklan ji e lo don re mi na khwa mani beto bokana khoni so donc là que e mi na khwa mani de agbeta wesu lo kana khoni so ntero so nye agbero pe ero so fie fa do monde o de agbeta wesu yi zungbo me bo zun kan ka do geda lo pari fene atiro zun tetin don ye da tin oji pe to da fo ni lan ka wa zun kan to eno ba afodun po agboye no eno se de wala ki zun kan fene mo blo ede ka don wa odoni pe to mi no mo lo shafo eno wa fi mi de o nteba ede aji edo na le sin afo o 2000 ka fi mi no ba afodo po edo nde yon ni e da joy mi o fi lan de mi na khle la ni ba ede edo pe to one edo nde yon eni bo iboa pe to odi do eno san edo na gbo re mo aji ko re mi de ero ko bi fu sewe e ma dajo emi a fi eno no emi na khle de agbeta weso agboloso edo ajo be ni slogan iton
edo ni agbobo re mi no chehun eni gbon fere bobo hon bono yi bo ga do ni pe to be mi no sokun emi da kan hun eni tondo agboru fi pe to wa eno na slogan de yo gbagbo no era agbo pe to se ka wa je gbero po pe to o lewa be o le do nro po kaka agbo na gbonzun kan o gbo fe wo na ho to jangbe to de sodo no bora edo mi zan di me mo cha clari e gbe to bo fon don bo me gege o na se do adin ma iton honu bo maro iton to e na no ayi bal perdu e mere boton pro police aklandi ero to e ba gbo profit de kana o dado dondome ero sogan to e ba gbo profit e na o dado dosin atome che aklane che aklan ero avo wona yi aglavo su kho bona yin toton ko khosuna poka yi avo me mo che aklan le o e ma wa ndo wa nuyi ton de so ero ogun le khaye nuyi ton de so azipo de je me edo na no a e ma do media amerevo no ayi sin egun e post de yin azo me sin post o merevo no a ogun le khaye e bono yi do police aklan me che aklan afo yin fodu ton me kan yin o che aklan ro e me kan yin afo yin le gba ton me ran yi afo won e me na yi o le gba po na po ton me na yi afo won e me na yi che aklan eta vine aduwe o che aklan no le o azon kan de do yi azon no o de do yi bo e ma wa ndu wa ka fla e sakpata lon eron yin azon do tagbani ye ta mu to police aklan me bo cha aklan ji o fi ho de o me o e kan ba fi ho de me na me so ji ho a family me ho mo wi o de ya do police aklan me bo mi bi o sun sin apahwe o me o che aklan ji o no conta ina do agbade mi me azin siso ina duwa sakpata si khane ina duwa adu mo ko ton ina du sonu an no sonu no yin wa wala bo yin sakpata ta vine o ko sin khane ina du don e po de boni se kon boko na yanjio yana mo jameto kono chat wa klebo chakla che aklan bi mi do problem keke ho che aklan mi do atingba meziza enu e ka bunu e bo ajonu e fin vrafo bo ru nu bubu ni o ba nu le bunu mi ne nga mo mo che aklan nu ni iso na mo ya wa ni nu e bunu e bo ayi kan fabo mo che aklan me do nu ba ka wele ina do ko jo hunu ya ni me do nu ba ka fun gbe ta lo pa ina fun atan do mi do nu wa do jo hon me epo nwe me da so ba mo din bo kan gbogbo kan fla fotin bodo che aklan yo mi no to do po me kan don de jie yo duwe jayo no ibu kon de le gombo e duwe jayi dun che to akabo che aklan we jayi dion enu je suwe me o izumbo te fla fo ya alo sen we sen ni aje o enu do je suwe ni le na yin bi gbere ena erewe esu yi kan fa be na do sunu me ya gbere asu yi kan fa be na do sunu ya tu na do sunu yo soit à Saint-Fa soit à izumute ote wa zama na fi we aka yo e kan le do su de be da yan bubo chakla chakla bondo doko mi de gon bon so yan no ino igbeje pon kata e dayon ta bo bo igbeje pon bo chakla we wa ka khodo yo makoton bodwa très bien oh ni akwa si dagbe boyi kan fa mo ben chakla
Murondo fit tegbe bo kafla e no veni na. Aye me keke fofo. Ni fa o me vovo kun e de jo yun we ne odo. Ben chaklan we. E woni dime. Ni yun me vovo. We ni jo yun we ne odo. E bro ko. Yun no le me gege bo fon don kun. E ni jo do ma yun we ne a din ba on jena o de sin fo ayo me. Bo fine ka ko dime chubo mi ya ize pon bo atun do je chaklan ye mi sa do. Ara jayo ni dagbe e pe be di dagbe o da en yo da re Bo ne ka o da mo fla football ni gbe na ni o da bon après asio po e poro po we aizu mo ite fa ra bi awa isen fa bo mo duwe le won bi no e kuna o ifa bo yan ra yan nu o ve de me on aro vosaro we de we ene o so de jira so we ra o ka we ro yone si agblame o eso je do po abi we ajewe na hiye keke chakla kare do me keke bole me vovo die ama ka vovo de din dia me vovo re ton dion en we si gba pe pe na po dion pe polo ya bi che yo ko jan ro pasa wi do po kendo chakla ya de tekado me e ka fa mon ko to na yen de ho dagbe de tekado aliji ni ka bi ye do dagbe de wa me kan fa mo yo dagbe e de me no yin e me o wa ndo wo nuwe tombe na won ka bi nuwe tombe na isa si ton esu ya me meka wa ndo wa nuwe na tombe na ton nuwe lo chiwe niwe pachela cho me le kana isi asiton do asipo aglawo so tokton sin avo yin togbo ton le sin avo yin bo e we da no avo yin me bo na do kosu e asipo ka hu gan o asipo yi avo sin asiton me mo avant utu wona podo aglawo so na do utu ine o e ka yi avant mo sin aglawo so gon po wa yin nu ri kanlin be zon kan ne di o hun din nu donc c'est parce que aglawo so do veni de we ba ka do veni mede ya ino do bureji mon kotonji ngaji ene sene ko klebo me ale dia ikal boko na yajiba yo lobo na yo e na do o chaklan ho mi do tin yo mi na le agba je me mi alopa vo alokan tete ka mo yaji mo maka over odine o yana mo yaji no plus 229 95 74 58 53 di bankaro ajagbo kanglo ro gbegbo we gbeda yo sin budo fene ina mo mi yaji chaklan da da kege namido chaklan ira da kege chaklan adra edejo ehuya nga oro ekuno de adra do kanjio tojio mere oro fa mo wuji kan we kan o zun eya o sen sen ese pomio adra hen ade wo dagbe na tan ya to ka chetu la club hu mi me zun o se mi sen flafo te mi te flafo ben chaklan lowo mi mo no lo bamina tu neje tiyan modo bokora yanji enami mo jemedo aliment koton o mi kado mo jemeto kanjia na gba jeme wo mo adra deji bo bokoro na de bo makasi de to kanjia mi han mi na yo alukan ke bokoro na tin yo mi han mi na yo lobo na igonton epo bi yo ila to kami na je hungwe na je kangwe atogbe no shijere kisesu do eno ko kanon wale koton lowo eno je hungwe mo je kangwe adam kwetin do so ina do kwe lo bolo teo modo ndagbe mo koton ina do ho ton me na do be nu kan lo pa che nu to inu group sal mo das ki so aso mo koton iro na do be nu me da ko mo koton do iro no chango do khami do bonu wa kan ko ho mi no yin mi mo to do kan ji do nu ma vere ki le su e di ma no babo yetona ton de me to be nu Jean Baptiste so ina cheni yoko be na sajo bo yes mo koton na de yo mo me da ko le jen yo awusi mo koton mi na kan ye me no ji o landrosa ino se me do bonu kuma mi ton ino yo ponu mi do ko mi ton legbe yo ji do yin jiro nu an fon no do yin do ma wo do mi he wa pe je yo asatan to we nu mi na le wa khosa o dabo